केउ फूल शिवलिंग रे चढ़ाइले कुष्ठ रोग हुए शिवलिंग रे केउ फूल चढ़ाले हमको मनुष्य मान को कुष्ठ रोग हेसी से आम जशवंत बंधु को आमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जे कला आउ शिव मंदिर रे जदि आमे केन फूल चढ़ामा बेले मनुष्य को कुष्ठ रोग होई थाए। अच्छा शिव मंदिर रे कथा सुनबा उत्केला रो रिंकू मीठा वाला बे आलो ना कि नहीं बात ए मागो सस्मिता माझी नाम रे समस्त को किछि टंका प्रदान करिसंती सर्वाराष्ट्र शांति हो बोला आनंद कवार सुन लो ननदे सुन लो আজি फूल कथा तते देवी बुझाई इटा शिव पुराण रे रही जाई सुन लो ननदे सुन लो ननदे सुन लो फूल कथा तते देवी बुझाई शिव पुराण रे रही जाई सुन लो से शून्यमय केही नथिले ननदे सुन तु सुन सृष्टि होइथिला शून्य हे सुगगन केही नथिले हो ननदे तु सुन सुन लो सुन लो सुन लो फूल कथा तते देवी बुझाई पुराण रे रही जाए जेते बेले सृष्टिटा शून्यमय हो से समय केवल भगवान विष्णु अनंत शज्या क्षीर सागर रे शयन जेते बेले भगवान विष्णु सोईचन विष्णुंकर नाभि रे गुटे पद्म फूल जन्म हैला से पद्म फूल रो गुटे दिव्य पुरुष जन्म हैला वेदपति ब्रह्मा तो ब्रह्मा मने मने चिंता करे जे मते किए जन्म कला मुई किए मोर जन्म हेबार उद्देश्य काना से भाभी पारुछन तो सही समय भगवान विष्णु कहले मुई तते जन्म करछे तो ठारो बड़ होछे मुई ब्रह्मा बोलुछे मुई बड़ विष्णु बोलुछे मुई बड़ ब्रह्मा बोलुछे मुई बड़ दुई लोकर समाधान नहीं पारुछे आगो से ही समय रे देख से पंचानन दिव्य ज्योति नाम रे से देले प्रमाण समय रे देख से पंचानन दिव्य रूप होइथिले सुन सुजन सुन लो ननदे सुन लो पुराण कथा सुन लो सही शिव पुराण रे रही जाए
बोलुछन मुई बड़ विष्णु बोलुछन मुई बड़ हाँ ई सब ई कथा के समाधान करवा पई देवदेव महादेव काना कले गो ज्योतिर्लिंग ही करी जन्म है हाँ हाँ तो ई ज्योतिर्लिंग के जे जदि शेष पर्यंत खोजी पारबा प्रकृत रे से बड़ संसारे बड़ सही हवा तो ब्रह्मा तल भाग के खोजवा पई जइछन विष्णु ऊपर भाग के खोजवा हाँ, पई हाँ। जइछन विष्णु शेष पर्यंत खोजी नहीं हाय पाइले गो। सेही समय गुटे फूल आसु थाए हाँ से ज्योतिर्लिंग को देई करे हाय गो। से फूलर नाम होचे केतकी फूल हाँ हाँ तो केतकी फूल जते बेले आसु थाए ब्रह्मा देखि पाइले जे तू केनता के जन्म हेले तू किन कारण लागी तू ऊपर के तल के खसी जाउ छी हाँ हाँ तो मुई महादेवंकर लिंग रे थैली आ महादेव उलग्न हिकर स्नान करूथिले बोली कर मुई तले खसी जाउ छी हाय गो। तो ठीक अच्छे ये ब्रह्मा कहन तु मते साहाय्य हेबो हाँ तु कहबू विष्णुंकर पासरे जे ब्रह्मा ई शेष पर्यंत ज्योतिर्लिंग के खोजी पाइले आ सबुठारु ब्रह्मा होची बड़ ई गुटे कथा कहबो हाय बेले गो। तो सेई के तो कोई फूल काना कला काना कला। विष्णुंकर पास के आसी करी हाँ। मिथ्या कथा कहि देला हाय गो। जे ब्रह्मा सबुठारु श्रेष्ठ हाँ सेई ई ज्योतिर्लिंगर शेष पर्यंत से एखा तो जाई पारि जई पारि छ हाँ हाँ तो ई कथा के महादेव क्रोध ही गले महादेव होचन अकर्मे कर्मदायक त्रिकालदर्शी अकर्मे कर्मदायक गो त्रिकालदर्शी केतकीर मिछ कथा के जानि हाय पाए गो। आ अभिशाप पे देले ब्रह्मा विष्णु मिसी करी जे कोनोसी शिव पूजारी तोर फुलटा लागि नै हाँ, हाँ। पाए जेहेतु तू मिछ कथा कहि छ कहिछु आ केवल गुटे दिन रे केतकी फुलटा शिवलिंग रे लागस केन दिन लागसे पुता जिन दिन शिवरात्रि हेबा से दिन शिव पूजारे केतकी फूल लागबा हाँ, हाँ। आ अन्य दिन जदि मनीष माने आमे केतकी फूल शिवलिंग रे चढ़े देबा हाय गो। बोले हमको कुष्ठ रोग हेबा हाँ, हाँ। या शिव पुराण रे प्रमाण अच्छे गो। तेणु करी आमे केतकी फूलटा महादेवंकर पूजारे धारण चला नै बटन करू से गोटे एही परि जान ए पुराण विधान शिव पुराण रे देख अछि प्रमाण एही परि जान ए पुराण विधान शिव पुराण रे देख अछि प्रमाण सुन लो ननदे सुन लो सुन लो ननदे सुन लो फूल कथा तते देली बुझाई शुणुथिब ननदे तू मन देई सुन लो ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर जिते बेले सृष्टि हाय गो। सही समय कथा हाँ। ननील हाँ हे मन भजु था तुई हरि नाम रे राधे हरे कृष्ण हरे राम सतरे ना कोण मो हे मन जपु था तुई राति दिन रे हाँ अरे राधे कृष्ण हे मन भजुता हरि नाम रे हरे कृष्ण हरे राम राधे 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 मन जपुथा राति दिन रे राधे कृष्ण भजिले पाइबु अचला भक्ति जपिले पाइबु अचला संपत्ति रे अचला संपत्ति रे अचला संपत्ति हे तो ते न दंडीबे काल जमरे हरे कृष्ण हरे राम राधे हे मन जपुथा राति दिन रे राधे कृष्ण
ନାମେ କି ରସ ଅଛି ହଁ ହଁ ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି। ଆଗ ହରିନାମ ଯେ ସଂସାରରେ ସାର ହଁ ହଁ ହରିନାମକୁ ଧରି ଭବ ଉଦ୍ଧାର ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନନି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ହାଇଗ। ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଜି ଆମେ ଆମର ଗାଁ ଅମଠା ଗାଁ ତମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କହ? ଏ ମା ଆମର ଅମଠା ଗାଁ ଯେ ମଗେ ପୁରା ରଥ ଘିଚାନ ବିହାର ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତମକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଲେଖି ଲାଗୁଛି ରଥ କାହିଁ ଯେ ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କହ? କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏ ପାଖେ ଲୋକମାନେ ହେଇଛନ୍ ନୂଆ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ ହଁ। ସାଡୁ ମାଖିଛନ୍ ଝକାସ ହେତି ଲାଗି ପୁରା ମଗେ ନୂଆ ରଥ ଘିଚାନ ଜନତା को କାହିଁ ଯେ ଆଜି ଆଜି ଗହ ଗହ ମହ ମହ ଲାଗୁଛି? ହେଟା ତ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆମେ ତ୍ରିନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂଜା କଲୁ ହାଇଗ। ବେଲେ ଇଏ ଗାଁକେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ ଇହାଦେ ବେଞ୍ଜାରେନ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଶୁଣବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍। ହାଇ ହାଇ ତ ଇ ଗାଁକେ ତୁମେ ଆଜି ଅମଠା ନେଇ ବୋଲବ କାଣା ଇ ଗାଁକେ ସେ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲିକରି କହିବ। ଏ କାଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ହଁ আমার রমারি আমার গাঁকে আমার বাপ ব্রহ্মাণ্ডরে ও 3,36,000 লোক সেই বন্ধুকে আমার কলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তরফରୁ বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জয় কলা চকাবাগ হলদি গ্রামর কলাকাহর বাগ হলদি গ্রামর কিছু টঙ্কা প্রদান করেছেন বলো আনন্দ একবার হরি বল ননির ব্রহ্মাণ্ডরে কেতে লোক অছন বলে হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রহ্মাণ্ডরে কেবল 2 লোক অছন 2 লোক হ্যাঁ কে কে গো? নেলে ব্রহ্মাণ্ডরে 2 লোক নেলে 4 লোক রহি পারে সেটা হচ্ছে স্ত্রী পুরুষ পশু এবং পক্ষী পহলা স্ত্রী পুরুষ হি জন্ম হ্যাঁ হ্যাঁ আদি এবং অনাদি হাইগ। ଆଉ ତାଠାରୁ ଆଉ କିଏ ନେଇ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ হ্যাঁ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ରୂପେଣ ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବା। ଜଞ୍ଜାଲ ଜାଲ କାଲ ରୂପେଣ ଧୀବରା ଧୀବରା। ଏ ସଂସାରଟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ହଁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେତେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ମାଛ ହାଇଗ। ମାଛକେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଧରବାର ଲୋକ ଥିସି ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ହେଲା ଯମରାଜା ଯେତେବେଳେ ଗରି ଫିକବା ଆମେ ଲଟକମୁ ଗରିତି ଉପରକେ ଖିଚି ନେବା ତ ଠିକ ସେନ୍ତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାୟା ସଂସାରେ ହଁ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାର ହାଇଗ। ଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏଇଟା ଆମେ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ଆସିଛୁ ହଁ, ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଭିନୟ ସରିଯିବା ଯାର ଯାର ବାଟେ ଆମେ ସେ ଚାଲିଯିବା ଚାଲିଯିମା ଗୋ। ଯେତେ ଧନ ଜନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକରି ନେଇଯାଉ হ্যাঁ হ্যাঁ এই রহিবেটি রহিবে নাইটি ভব সিন্ধু ভূমি তলে সর্বে সর্বে নিজ কাল বাহুড়িবে কাল এটা নিজের রুল সরলে সব ସବୁ ସରିଲା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେବଳ 2 ଲୋକ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ କିଏ କିଏ ହେଇଥିଲୁ ଗୋ? ଆଦି ଏବଂ ଅନାଦି ହଁ। ଆଉ ଇହାଦେ ଯେନ୍ ଆମେ କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ ଟାଇଟେଲ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ হয় গো। ଜାତି ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର ଅଛି হ্যাঁ কেন কেন জাতি? ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ। ଏବଂ ପୁରୁଷ পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড দুই লোক ଦୁଇଟା ଜାତି ଆଉ 2 ଲୋକ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସିର୍ଜନା আরে କରିଥିଲେ কলি যুগ নেওয়া বলে পশু পক্ষী বি দুইটা আসবে হ্যাঁ ননিল আহা হরি নামে কি রস অছি পান কলা লোক সিনা জানিছি ননি হো ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ নাম ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁଇଁ ଆଜି କେଁଚି ଗାଁକେ ବୃନ୍ଦାବନ କହିଲି कैसे गो? ଆସନ୍ତା 52 ବର୍ଷ ଇହାଦେ ଆମକୁ ତ 52 ପୂର୍ବାର ନେଇତାଲ হ্যাঁ ତ ଆମର ଜେଜେ ବାପା ମାନେ ଏଇ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଣନାତି ମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ହାଇଗ। କରିଛନ୍ତି ବୋଇଲେ କାହିଁ 52 ବର୍ଷକେ ଦେଖ ଆଉ ଆଜିର ଦିନକେ ଦେଖ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ হয় ସବୁବେଳେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଇନ ଚାଲୁଥିଲା হ্যাঁ ତ ଇ ଜାଗାରେ जिनठारे पुराण शास्त्र चालुथी हाँ। से जगह के कवि वृंदावन बोलिकर तुलना हाय कर गो। ई गाँ के अमठा ने कहिकर वृंदावन कहम हाँ हाँ गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ
ব্রজনারী ব্রজনারী কপয়রে চিতম থাউ নিরন্তরে চিতম নিরন্তরে থাও কৃষ্ণ বলি জীব যাও কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উধর রাধা ধব রাধে রাধে ভাগবতরে চাহিଥିଲେ জগন্নাথ দাস গোবিন্দ পদুগলিছু মকরন্দ লিখিଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু ভাগবত আমার হিন্দু ধর্মরে ସବୁଠାରୁ বড় পুরাণ হেলা ভাগবত ভাগবত রুচু ন রুচু খাও পিতা পিতা। জাণ ন জাণ পঢ় গীতা পুরাণ কহেলা হ্যাঁ খাও পিতা গাও গীতা গীতা या ई तोर ननी के मुई कहसी ना या संडे के संडे करला भोजा भोजी बियान রাধা গোবিন্দ বিশি মুই বি তো বিশি গো রমাকান্ত বিশি রাধা গোবিন্দ বিশি বলে গোটে কথা आरो ई इंग्लिश पीसी आर मुई बेसी बीसी ବୁଝାକ? ସେଇ ନାମରେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲାରେ 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି 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 ବୋଲ। ଆଚ୍ଛା ଭାଗବତରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ଜାଣିଛ? कैसे गो टॉर्सी गो पिंग मारिया वाला बिने सुजा बारी दिसी जाटा डर ଇ ବିନା ଆହା ଭାଗବତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 କରତି ସଗନ୍ଦର ଗୋବିନ୍ଦ କରତି ଭାଗବତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 କରତି ସଗନ୍ଦର ଗୋବିନ୍ଦ କରତି ସେତିକି ଗୋବିନ୍ଦ ବୁଝାଇ କହୁଛି ସେତିକି ଗୋବିନ୍ଦ ବୁଝାଇ କହୁଛି ଶୁଣିଲେ ମା ଭଉଣୀ গোবিন্দ গুরু সজনীর দ্বিতীয় গোবিন্দ গুরু আগ প্রথম গোবিন্দ নিজ মাতা পিতা দ্বিতীয় গোবিন্দ গুরু সজনীর দ্বিতীয় গোবিন্দ গুরু তৃতীয় গোবিন্দ বুঝাই কহুছি তৃতীয় গোবিন্দ বুঝাই কহুছি ননন্দের জ্ঞানময় কল্পতরু প্রথম গোবিন্দ হেলা আমার निज যুগ্ন যুগ্ন আও রাধাকৃষ্ণ সংকীর্তন মণ্ডলীর আমার ভৌণী মানে সম্মান সহিত সমস্তঙ্কর কলারে পিলাকে কলে কলমার কীর্তন মণ্ডলী রাধাকৃষ্ণ কীর্তন মণ্ডলীর ভৌণী মানে সম্মান সহিত কিছু টঙ্কা প্রদান কলে সর্বারিষ্ট মঙ্গল হব আনন্দে কবার মা ধন ধন গোপলক্ষ্মী পরিপূর্ণ করন্তে কবার তোর সঙ্গে সঙ্গে টিটলা করনি সেইটা ততলা করনি আর 50 ডিগ্রি হিট হয়ে যাব নে বলবো পানি হয় আমার ভৌণী যুগনি যুগনি আমার ভৌণী সে যুগনি যুগনি
से भौणी बंधु আমার কলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তরফে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মনির ওয়াও! প্রথম গোবিন্দ হেলে নিজর মা মাতা পিতা আমি চারিটা ধামকে বুলি করে যেতে পুণ্য অর্জন করমা কি হ্যাঁ গোটে মাতা পিতাঙ্কর সেবা করমা বলে হেতে পুণ্য অর্জন হাই গো ଶୌଚାଟା ମୁଇଁ ତ କରି ଦେଖିନି ଯେ କିଛି হয়ে পিলা গোটে মা যেতবেলে আমাকে গর্ভ ভিতরে রখিথিসন মা গর্ভবতী থিলা সমୟରେ কেতে কথা চিন্তা করছন মা মানে হাই গো কেতে কথা চিন্তা করবা নিজর মা হে প্রভু ভগবান চৈতন্য স্বামী মোর ঘর কে পিলা গোটে হেতা হ্যাঁ। ভল করি পাঠ সাঠ পড়াতি চাকরি বাকরি করতা বিয়া বরপণ করি দেতি মোর বুলেট গোটে যৌতুক আনতা মোর পিলা বুলি যেতা বাটে মদ পিতার এতার এক্সিডেন্ট করে বাটে মরতা মা বাপা হেন্তা নুহে বাবন মা কেতে গোটে ছুয়া পাই কেতে চিন্তা করিথিসি কিন্তু আজিকালি গোটে গোটে পিলা অছন যে বাহা সাহা হই সারলা পরে মা বাপা কো নেই পচরা নেই পছরাবা বাকি পিলা কথা ছাড়া মুই খুদ নে পচরা কাहे जे नहीं पचरा तुम्हें ए आज्ञा तमे निया करो मोर बुआ पे इथि कह गो इथि कह मोर बुआ पे 3.5 मोर माँ पे 3.5 तमे सुन धारी थी जे नेते नेते लागू थी हटा के मगर लौट खींचे के दी लगटा केते होचे गो 3.5 7,000 कम से कम मोर परिवार আছে 700 गोटे भी देबार कथा किनी 60 टका गोटे भी बुढ़ा बुढ़ी ने देखा हेती लगे मोके काटा अलगे कर देबा मां बुढ़ा बुढ़ी केबे मुई अलगे सी केड़े खराब तमर चिंता धारा देखो তোর বাকি পিলা तमे जेतेबेले 6 मास थिला तमे होतिल शीत मासरे तमर मां तुमके खटे सुए थिला समय रे हाँ, हाँ। तुमे एक करी दउथिल हे मुई भोणा भोणा एको करे केहनो हे कोचा जगाती तमर मां सुई कर तुमको सुखा जगाती सुए थिला हाँ, हाँ। ई दिन देखबा लगी सुई थिला के तुम ए मोर मां कहे जे मोर 31 बजासो काहे जी छुआ बेले केहनु मोर पिसा 365 वोल्टेज करो छी ए पिला आमे जेते टंका करमा मा जेते भगवान कर पूजा करमा माता पिता के जदि आमे सेवा नहीं करमु से पुण्यटा केभे भी सफल नहीं है तेणु करी करी प्रथम गोविंद लिखले जगन्नाथ दास ए मा- माता पिता सेवा करमा द्वितीय रे गुरुंकर सेवा करमा आ तृतीय रे जदि भगवान को मानमा निहाती भाव रे भगवान सुनबे अगलोले तो भगवान के मानो नेहले ने भी मानो ना मुई शशिलोचन माझी सस्मिता माझी नामरे 20 टंका प्रदान करिछंती बोला आनंदे कवार হরি বলা आगो माता पिता ठारू बड़ देवता जे स्वर्ग राई जे नाही सजनी रे स्वर्ग राई जे नाही हे माता पिता ठारू बड़ देवता जे स्वर्ग राई जे नाही सजनी रे स्वर्ग राई जे नाही ताकरी आशीष ताए कासिना ताकरी आशीष ताए कासिना ननदे विपद परिबा पाई বাবা सुरुन नील तते कथाटे कहूछे सुनो আর চেন ভাই দাদা চিঠি দেইছন হাই গো তাকু কর্মা বখান সুরুন নীল ততে কথাটে কহুছে শুনো ए ननी नागड़ी नागड़ी जिना सास घर के बोह गला गुटे लिखि दिले जे एटा एटा तुमे रखिछ आ उइटा गुटे गुटे सासु घर के डाली सासु घर के कोंदा खास द महेंद्र महेंद्र नायक दिव्यांशी नायक आज गोटे प्रश्न लिखले सास घर के जुआ गला सास गर्भवती हला हे जुआ कहाँ जे गला सास कहाँ जे गर्भवती हला से सही छ मुझे तो आज से हमारे यूट्यूब ने देखने आ रही याद है 2 बरस हला मैं पखंड मोड़े दिगर पले आसी छे मोर साथ केन बेले थिसी तो केन बेले केन कथा बिन पैसे निंदा गोटे बदनाम कर मुके निंदा के पारसी पुटा मैं बधी के नहीं पारे आसगो आमर घर के ना कि आसगो आमर घर के हाँ लाज करू छ कहा के मोर ससुर ब्याही चन तमर ससुर और माँ के इटा एक नंबर नहीं लिखले बुआ इतनी दुईटा थिगो गुटे गुटे फ्रेंड के गुटे चिठी में 10टा लिखबे जे सब कहमा के गुटे चिठी में गुटे फ्रेंड कहमा के लिखले परस्त्री देखिले आखि पवित्र
ছুইলে হাত পবিত্র তিরতি কলে শরীর পবিত্র এ প্রশ্নর উত্তর বুঝাই দেব রমাকান্ত ভাই মানিক পন্দর জয় মাঝি আচ্ছা হে ভিতর কেনটা কম আচ্ছা দেবু গমা মুই তোর ছুয়াবি গুটে রক্ষা করি করি আমার আহান বালক নামরে 50 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করেছেন সেই মা জগজ্জননী দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গা সপরিবার কো ছত্রাড়ি করি রক্ষিতান্তু বলে আনন্দে কবার হরি হরি বলো বাবু এ বাবু বাবু এনে আপনার নিতিন তো নিতিন বালক আর ওই বাবুর না আহান দুই বালক মা সরস্বতী বিদ্যা বুদ্ধিরে প্রবীণ করন্তু বলে আনন্দে কবার হরি হরি বল ইবিলা
तुम्हें कहलो जे माँ के डाक हाँ हाँ माँ सुनबे बोल हाय गो माँ के मैं डाकी डाकी थकी गली थकी गल कण है ना जे तुमको अरे भांगी देलू रे धन मोर भाबर बंधन सबु बेले एंता भाव थाउ गो मोर बड़े बापा कलारे सम्मान रक्षा करी करी हमर वयोज्येष्ठ बापा सम्मान सहित जे करो अर्ण वस्त्र दान ताकू जे मिलई वैकुंठ रे स्थान सही मां बेंजारन तांको सदा सर्वदा छत्र आड़ी के रखी तांतु बोलो आनंद को आर हरि बोलो हरि हरि बोलो आगंतु राज बहुलक्ष्मी सकलार सिद्धि आर्वास्तरणम दुष्ट विनाश हेतु हरिदत्त गोविंदम चरणारविंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की जय अरे छिड़ी गला रे सुना हेलो कोला खुंटा गौरजबंधु नायक नायक सरपंच राधाकांत बाबू के देखी करी मनमुग्ध होई करी अर्ण वस्त्र दान प्रदान करछि ता संगे संगे जय माझी कोला खुंटा रमाकांत बाबू फेटेल बाहरी को ढुलिया को देखी मनमुग्ध होई 50 टंका गोटे गोटे मुद्रा प्रदान करी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भांगी देलु रे धन भाव बंधन पथर हो दुखिरी धन बड़ देउलिया बड़ ठाकुर हो चका नयन पथर देउले हेल पथर हो दुखिरी धन अवतारी दुष्ट के मारुछ दुष्ट जन मारी करी संत के पारुछ जुगे जुगे अवतारी दुष्ट के मारुछ दुष्ट जन मारी करी संत के पारुछ हेले मोर बेल के केंता समौन हो चका नयन बड़ देउलिया बड़ ठाकुर हो दुखिरी धन हरि हो आम नंदन पुरुष बस्तले द्रौपदी डाकिला कोटि वस्त्र तोर दान हरि हो आम नंदन जुगे जुगे अवतारी दुष्ट के मारुछ दुष्ट जन मारी करी संत के पालुछ जुगे जुगे अवतारी दुष्ट के मारुछ दुष्ट जन मारी
ଚାକିରି କରି ସତକେ ପାଲୁଛ ହେଲେ ମୋର ବେଲକେ କେନ୍ତା କେସ ମଗୁନ ଓ ଚକା ନୟନ ହେ ବଡ଼ ଦେଉରିଆ ବଡ଼ ଠାକୁର ଓ ଦୁଃଖିରୀ ଧନ ଅମଠା ଗ୍ରାମର ଅମଠା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ହଁ ମିଶିକରି ସମସ୍ତଙ୍କର କଳାରେ 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର କଳାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିছে ହଁ ହଁ ସେ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟ ରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିନାଥ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି बोल आगंतु राजबहुल सकलार सिद्धि आर वाचरणम दुष्ट विनाश हेतु हरिदत्त गोविंदम चरणारविंदम बोल जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे तार संगे संगे हाँ आमर जिनकी আমার আঙ্গিয়া গো कुंदा खान महेंद्र नायक एवं दिव्यांशी नायक নায়ক नामरे 50 टंका प्रदान करिछन आउटा लिखिछन मैं नायक नहीं जरा पढ़ी दिया खलनायक हूँ मैं तांकर टाइटल ता नायक टाइटल गो मुझे जे है से तीन में जितना बड़ कहि दो एंता हेबा तार माने इटा मैं पढ़ू चाहे पढ़ मैं पढ़ू चाहे हाँ श्री हरि पहले मुई टिके उ क्या ने देखि नहीं पारे कि नहीं पुता अंधार ने मुई हटा टामड़ो ले जानसी केंटा ओ केंटा आ केंटा हरसई केंटा हरसऊ हटा मैं पढ़ू चाहे आजा जा लिखियो छ तुमे होता पढ़ू छु हमें भूल थिले क्षमा करबो राइट ले प्यार करबो कहनु सास घर को जे जुए गला सास गर्भवती हेला एकता कहिछन राधा माई तमके आमर महेंद्र नायक पिला सास घर के जुए गला सास गर्भवती हेला कलारे सम्मान रक्षा करी करी हमर करला खुंटा ग्रामर जसवंत माछी नामरे किछ टंका प्रदान करिछन करिछन। सर्वारिष्ट मंगल हो बोल आनंद कबा हरि बोल हरि हरि ननीला आगो भजनटा सरी जाऊ हाँ तापर पुराण शास्त्र के आरंभ करम ननीला मा संतोषी सकार परम ब्रह्म ज्योति मा संतोषी हाँ हकारे पालू चुग बसी मा
সন্তোষী সকার পর ব্রহ্ম জ্যোতি মা সন্তোষী হকারে পালু চুগ বসি তবসি চরণে শরণ নিমন্তে তবসি চরণে শরণ নিমন্তে চরণে কনে গণতি মা সন্তোষী সকার পদ ব্রহ্ম জ্যোতি মা সন্তোষী জনমে জনমে মিলু থাও তোর দর্শন ঠিক আছে হে জনমে জনমে মিলু থাও তোর দর্শন স্বরাক্ষর মন্ত্র হেউ জপমালি স্বরাক্ষর মন্ত্র হেউ জপমালি চরণে করে প্রণতি মা সন্তোষী সকার পর ব্রহ্ম জ্যোতি মা সন্তোষী হকারে পালু ছোগ इहादे आरंभ करमा पुराण कथा हाँ हाँ पुराण होए गो बापा तुम्हें गोटे कथा चिंता करो बाहर ला बेलुन पुराण नहीं है आगो भजन जैसी तर तुम्हें हरबर हेम रे हेम मुई 2-3 घंटा तुमर गाते एकला प्रोग्राम करबी आ सब पुराण कथा कहम इहादे भजन सरी छे आरंभ करमा पुराण कथा शिव पुराण रो आरंभ करम सुनो आरो कलाकार मजे अंते टोकुती आमर जस्मिन भौणी जेते सुंदर भी पाठ पढ़तिला पिला के पाठ पढ़ना बोलवा सीमा जे बारे पिला पाठ नहीं करे नहीं जीवा के हाले तो हम दिन कर गला आइछन अब कर कंदाखार सरुजन नायक एवं जस्मिन एवं आयशा नामरे किछि टंका प्रदान करिसंती सेई राधा कृष्ण सदा सर्वदा मंगल करन्ते कवा आमर जशोवंत माझी हाँ गोटे कथा लिखिथिले इहादे शिवंकर चरित्र कथा इहादे 52 वर्ष पुरी गला हाँ काना पुरला 52 वर्ष आमर पूर्व पीढ़ी रु पूजाटा करी आसुथिला हमर मां भौणी दादा भाई हाँ त्रिनाथ मेला इहादे 52 वर्ष पुरला परे एटा पूर्णाहुति दिया गला सेई उपलक्ष्य में आसी